ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल आपण मान को स्वागत। फ्रेंड्स, जदि आपण निजर लव लाइफ रे संपूर्ण असफल अवस्था रहउचंती अथवा लव लाइफ कंटिन्यू होतला बेले अधारू ब्रेकअप हो जाउची, तेबे आज उपाय को गभीर भाव अनुध्यान करंतु एवं जो भली आपन को प्रतिकार व्यवस्था बतौची तदनुसार पालन करंतु। आपनकर जेकोसी मध्य लव लाइफ रे किछु जो असुविधा चलु थाए ताहा आपन को सजाड़िबारे यह ब्रह्मास्त्र भली कार्य करि थाए। जदिओ किछि व्यक्ति को एई प्रेम प्रणय संपर्क खूब सहजरे मिली पारुथला बेले आउ किछि व्यक्ति को एही पवित्रमय प्रेम संपर्क में बांधी होबाकू अनेक कष्ट स्वीकार करने पड़ी थाए एवं किछि व्यक्ति संपूर्ण भाव में असफल होइकरी ब्रेकअप भली दुखद समस्या को भोगी चली थांती। एभली हवा पछरे कारण होउची समस्तंकर जन्म पत्रिका रे शुक्र ग्रहंकर स्थिति संपूर्ण सबल अवस्था न थाए। शुक्र ग्रह एभली एक ग्रह जे कि जीवन में ना केवल धन धान्य ऐश्वर्य विलास व्यसन को जोगई थांती बरं जीवन में अनाबेल स्नेह प्रेम संपर्क को मध्य जोगई थांती। निज भितरे एक आकर्षण सम्मोहन तत्व को मध्य भरी थांती। जो मानकर जन्म कुंडली रे शुक्र ग्रहंकर स्थिति दुर्बल अवस्था रे थाए से मानकर ना आकर्षण तत्व फुटी उठे, ना सम्मोहन तत्व फुटी उठे, ना कौनसी नारी पुरुष को से माने अपनार करि पारथांती। निजर चाकरी वृत्तिगत क्षेत्र रे से भली आकर्षण सम्मोहन तत्व अभाव समस्तंकर प्रिय भाजन होई पारि न थांती। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में असफल होती। लव लाइफ रे डिस्टर्ब अवस्था थांती। तेबे आज क्षुद्र भिडियो रे जो शक्तिशाली उपाय को शेयर करूची, जदि आपण माने याकू ध्यान पूर्वक श्रवण करिकरी तदनुसार व्यवस्था ग्रहण करिवे, जेकोसी व्यक्तिर लव लाइफ जेते मध्य असुविधा स्थिति रे थाउ ता निमेषक सजाड़ी हो जिवो। जो नारी पुरुष को आपण माने काम्य करूचंती निश्चित भाव में से नारी पुरुष मात्र गोटे रातिर व्यवधान रे आपन को प्राप्त होने लगे। जदिओ प्रत्यक्ष भाव में यही उपायटी शुक्र ग्रह को प्रीत करे नहीं, परं परोक्ष भाव में शुक्र ग्रह को बलपूर्वक आपन को आकृष्ट करिथाए, जा फल कि आपन एही उदग्र तंत्र सम्मोहन शक्तिर अधिकारी होइकरी जेकोसी नारी बा पुरुष को आपन को आकर्षण करि पारंती। एही शक्तिशाली उपाय को आपण मान आगे उपस्थापन करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल पाद देइचंती एवं एही कंटेंट रे आपन को रुचि रहउची, तेबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेबल कि आमे जेतर मध्य आपण मानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण सर्वदो देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकेबा शक्तिशाली सम्मोहन वशीकरण उपाय आपण एहरी माध्यम रे जेकोसी नारी पुरुष को किभली निजर को आकृष्ट करिकरी समस्त स्नेह प्रेम संपर्क को साकार रूप प्रदान करें। आपन को यही क्रियाटी को जेकोसी दिन सोमवार रात्र 12 ରୁ 2ଟା मध्य पड़ो। निजर गृह बसिक एकांत करें, कौन बाह्य स्थान को जीवार आवश्यक नहीं किंबा एथिरे जो सामग्री को व्यवहार करेंगे ताहा मध्य एते महंगा नुहे, जहाँ आप क्रय न करें किंबा कौटी संग्रह न करें। अत्यंत साधारण स्तर सामग्री जहाँकि आपंकर आखपाखर बाड़ी बगीचा जब आप संधान करेंगे सहजरे प्राप्त करें। सामग्री हूँ आपंकर मात्र गोटे बेलपत्र, जहाँकि त्रिशाखा बेलपत्र। जदि आपंकर गृह बाड़ी रे कौन से स्थान रे बेल गछटी अच्छी, आपण सेठारु एक त्रिशाखा बेलपत्र को संग्रह करंतु। 3 गोटी बेलपत्र मिश्रण रे गोटे त्रिशाखा बेलपत्र उत्पत्ति होता है। अतएव त्रिशाखा बेलपत्र को आपण माने संग्रह करंतु एवं ताको गृह को आनी गंगा जल रे धौत करिकरी एक रेड मार्कर पेन को संग्रह करंतु, कारण आपण से रेड मार्कर पेन सहायता रे आपण माने क्रियाटी को संपादन करिवे। कोन करिवे एथिपई आपण जेकोसी सोमवार दिन रात्र 12 ରୁ 2ଟା मध्य शुद्ध पुत होइकरी उत्तर किंबा पूर्व दिग को मुख करिकरी एक आसन पकईकरी बसंतु। आसन आपनकर जेकोसी रंगर होइथाइ पारे। एभली भाव में एटिक को संग्रह करिकरी सेही त्रिशाखा बेलपत्र उपरे आपण ए रेड मार्कर पेन सहायता रे आपनकर नाम सह तांको नाम को संयुक्त करी लिखंतु। आपनकर नामटी को प्रथम रे लिखिबे, ता तळ को युक्त चिन्ह देकरी तांकर नामटी को लिखिबे। एभली भाव में प्रत्येक त्रिशाखा बेलपत्र उपरे आपनकर नाम, ता तळ को युक्त चिन्ह एवं ता तळ को तांको नाम, एभली 3 स्थान रे आपण से त्रिशाखा बेलपत्र उपरे लिखिबे रेड मार्कर पेन सहायता रे। लिखि सारला परे आपण माने याकू निजर ललाट जोटी आज्ञा चक्र अच्छी थर्ड आई पॉइंट आपन से थरे स्पर्श करे नेबे। 2 आखि ऊपर थरे स्पर्श करे नेबे, 2 कांध ऊपर थरे थरे स्पर्श करे नेबे
এবং হৃদয় উপরে থরে স্পর্শ করে নেবে। ভাল কি মনে করি শুনতু কଣ କରିବେ ଆପଣ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ନିଜର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଉପରେ ଥରେ, ଦୁଇ ଆଖି ଉପରେ ଥରେ ଥରେ ଏବଂ ଦୁଇ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଥରେ ଥରେ ନିଜର ହୃଦୟ ଉପରେ ଥରେ এইভাবে ভাবে তাকে স্পর্শ করবে এবং প্রত্যেক থর স্পর্শ সময় এই ক্ষুদ্র মন্ত্র ওং নমো ভগবতে রুদ্রায় মু আউথরে কই দউছি ওং নমো ভগবতে রুদ্রায় ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମାନସ ଜପନ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ଆଖି ମୁଦ୍ରିତ କରିବେ, ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ରୁଦ୍ରାୟ ଥରେ କହିବେ। ଏହାପରେ ବାମ ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ଥରେ ସ୍ପର୍ଶ କରେଇକି ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ରୁଦ୍ରାୟ କହିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ସ୍ପର୍ଶ କରେଇକି ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ରୁଦ୍ରାୟ କହିବେ। ଦୁଇ କାନ୍ଧ ଉପରେ ସ୍ପର୍ଶ କରେଇକି ସେ ଏକା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ହୃଦୟ ଉପରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ସେ ଏକା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏତିକ ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପରେ ପରେ ସେହି ବେଲପତ୍ରଟିକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ମନସ୍କରେ ଆପଣମାନେ ରାତ୍ର ଯାପନ କରିବେ ଏବଂ ସକାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ନିଃସନ୍ଦେହ ଆପଣ ଯଦି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସଠିକ ରୂପରେ ନିଭେଇଥିବେ ସକାଳକୁ କିଛି ନା କିଛି ସୁସମ୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ କାମ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବେ। ଯଦି ବ୍ରେକଅପ୍ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଅନବ୍ଲକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବେ। କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ବିଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଏକ ଅପୂର୍ବ ବରଦାନ ଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ, ଯଦି ଦିନ ଆପଣ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି, ଆମିଷ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି, ସୁରାପାନ କରିନଥାନ୍ତି, କୌଣସି ମନ୍ଦ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ରଖିନଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାଟି ତୀବ୍ର ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମହାଦେବ ହିଁ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷରେ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବଳପୂର୍ବକ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇକରି ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭରିଥାନ୍ତି। ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାଟିରେ ସଫଳତା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଏହି ମାର୍କର ପେନ୍ ଏବଂ ଏହି ବେଲପତ୍ରଟିକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ଶିବାଳୟରେ ଛାଡ଼ିକରି ଆସନ୍ତୁ ଅଥବା ସେହି ବେଲବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ଅଥବା କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳ, ନାଳ ଜଳଧାର କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ଜଳାଶୟରେ ଏହାକୁ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଉପାୟଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ବଲେତାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।